सकाळ हेले आमे भाभी थाउ जळिखारे कौन बनइबू जोटा हेल्दी हेइथिबो टेस्टी हेइथिबो कम समय रे घरे थिबा जिनस रे प्रस्तुत हे जाउथिबो। माजी परिबा देई पाटी रे मिलई गला भली नरम नरम सुजी उपमा बनइबी। जदि आपण किछि टिप्स आ ट्रिक्स फॉलो करिवे ताहले आपनको उपमा पूरा परफेक्ट बनिबो। उपमा सहित खाइबा पई गोटे नुवा प्रकार चटपटा चटणी बनइबी। नमस्कार ट्विंकल किचन को आपण मानकु स्वागत। प्रथमे आमे चटणी बनइबा सेथि पई मेटी गैस रे गोटे कढ़ई बसई गरम होबाक रखिथिली। कढ़ई भल भाबे गरम होला परे मेथिरे आधा कप बादाम देइची। बादाम को आमे कंटिन्यूअस गोळे गोळे लो फ्लेम रे भाजीबा। जेमती बादाम फाटिबा आरंभ करिवो आपण जानिबे बादाम भल से भाजी जाइची। बादाम एटी भल से भाजी हो गलानी। एबे आमे गोटे बाउल ले बादाम को काढ़ी टिके ठंडा हबाकू दबा। मेटी कढ़ई रे अल्प किछि तेल देई गरम होबाक रखिथिली। तेल भल भाबे गरम होला परे मेथिरे 3टा कंचा लंका 4 रु 5 पाखुड़ा रसुण आ गोटे बड़ पियाज को पतला पतला लंबा लंबा करी काटिकी पकईची। आपन को जेतिकी राग दरकार से अनुसार सुखिला लंका कि कंचा लंका नै परिबे। तापरे मेथिरे 12 रु 15टा भृसंग पत्र दउची। एबे आमे सबको भल भाबे मिक्स करी आकु भाजीबा। जेमती पियाज टिके लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हे भाजी हे जिवो। पियाज एठी टिके लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हे भाजी हे गलानी। एबे मु एथिरे टमाटो दउची। मु एठी 2टा मीडियम साइज टमाटो को टिके बड़ बड़ खंड करी काटिकी पकईची। एबे आमे सबको भल भाबे मिक्स करी आमे को 2 रु 3 मिनिट पर्यंत कुक करिबा। जेमती टमाटो भल से सिझी जिवो। टमाटो एटी भल से सिझी गलानी। एबे आमे गैस बंद करी दबा आ ए पियाज टमाटो को टिके ठंडा हबाकू दबा। मेठी गोटे ग्राइंडर जार नहीं। एबे मु एथिरे भाजिकी रखिथिबा बादाम रो ऊपर चोपा को छड़ेकी दे दउची। तापरे मैं एथिरे भाजिकी रखिथिबा पियाज टमाटो कंचा लंका भृसंग पत्र आ रसुण को दे दउची। तापरे आमे एथिरे अल्प पानी दे दबा। तापरे आमे एथिरे स्वाद अनुसार लूण पकई कभर करी चटणी को भल से बाटिकी नै जिबा। चटणी को मैं भल से बाटिकी नहीं जाइए। चटणी रो कंसिस्टेंसी एमती रखी। जदि आपन को चटणी एटी बहलिया लगुथिबो ताहले आपण एथिरे पानी मिक्स करि परिबे। एबे आमे चटणी को गोटे बड़ बाउल ले काढी दबा आ चटणी रे दबा पई गोटे छुंक बनेबा। छुंक पई मेटी कढ़ई रे किछि तेल देई गरम होबाक रखिथिली। तेल भल भाबे गरम होला परे मेथिरे गोटे सुखिला लंका गोटे छोट चामच जीरा गोटे छोट चामच सोरिष आ किछि भृसंग पत्र देइची। एबे आमे सबको भल भाबे मिक्स करी आकु भाजीबा। जीरा सोरिष सुखिला लंका भृसंग पत्र एटी भल से भाजी हे गलानी। एबे आमे गैस बंद करी दबा आ छुंक को चटणी ऊपर देई भल से मिक्स करी दबा। चटणी एठी रेडी हो जाइए। मु आपन को गोटे छोट रिक्वेस्ट करुची जदि आपन को एही रेसिपी भल लागिबो ताला को लाइक करिवे। आपन को सांग मानक सहित शेयर करिवे। जदि एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताले सब्सक्राइब करबा को जमार भूलिबेनी। पाखर थिया बेल आइकन ने ऑल नोटिफिकेशन ने क्लिक करिवे। एहा द्वारा मो जो वीडियो आसीबो आपन प्रथमे देखि परिबे। जदि फेसबुक रे देखुचंती ताले फॉलो करबा को जमार भूलिबेनी। सुजी उपमा पई मेटी गोटे कप सुजी नहीं। सुजीर क्वांटिटी आपण आपण हिसाब रे कम बेसी करि परिबे। उपमा पई सबु बेले बड़ दाना सुजी नेबे। उपमा रे पकेया पई मे सबु परिबा नहीं। परिबा रे मेटी गोटे बड़ टमाटो किछि फूलकोबी किछि बीन्स आ गाजर को छोट छोट करी काटिकी नहीं। आ किछि ग्रीन मटर नहीं। परिबार क्वांटिटी आपण आपण हिसाब रे कम बेसी करि परिबे। बेटी गैस रे गोटे कढ़ई बसई गरम होबाक रखिथिली। कढ़ई भल भाबे गरम होला परे मेथिरे गोटे छोट चामच घी देइची। घी जगार आपण रिफाइन ऑयल नहीं परिबे। किंतु घी रे सुजी को भाजिले उपमार टेस्ट बहुत भल आसी थाए। घी टिके मेल्ट हो गला परे आम एथिरे सुजी को दे दबा आ सुजी को कंटिन्यूअस गोले गोले लो फ्लेम रे 4 रु 5 मिनिट पर्यंत भाजीबा। जेमती सुजीर कंचा बास्ना पळेबो। सुजीरु गोटे बढ़िया बास्ना बाहरिबा आरंभ करिबो। सुजीर आपण कलर चेंज करिबेनी। सुजी एटी भल से भाजी हो गलानी। एबे आमे सुजी को गोटे बड़ बाउल ले काढी दबा।
ମୁଁ ଏଠି କଡ଼େଇରେ ଆଉ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଥିଲି। ତେଲ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ସୋରିଷ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଚୋପା ଛଡ଼ା ବିରି ଡାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ବୁଟ ଡାଲି ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ଆକୁ ଭାଜିବା। ଯେମିତି ବୁଟ ଡାଲି ଆଉ ବିରି ଡାଲି ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଭାଜି ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ପିଆଜ ଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ପକାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ଆକୁ ଭାଜିବା। ଯେମିତି ପିଆଜ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ପିଆଜ ଏଠି ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ 1 ଇଞ୍ଚର ଅଦା ଆଉ 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ପକାଇଛି। ଆଉ 12ରୁ 15ଟା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେବେ। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ଆମେ ଆକୁ ହାଫ୍ରୁ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଯେମିତି ଅଦାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ପଳେଇବ। ହାଫ୍ରୁ 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ସବୁ ପରିବାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଉଛି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏଠି ଅପସନାଲ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଉଛି। ଉପମା ପାଇଁ ଯେତିକି ଲୁଣ ଦରକାର ମୁଁ ଏଇଠି ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ଆମେ ଆକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହାଫ୍ରୁ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆକୁ କଭର୍ କରି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା। ଯେମିତି ପରିବା 80ରୁ 90% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝିଯିବ। 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଘୋଡ଼ଣୀ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ଆମେ ଆକୁ କଭର୍ କରି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା। ଯେମିତି ପରିବା ଆଉ ଟମାଟୋ ଭଲସେ ସିଝିଯିବ। 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଘୋଡ଼ଣୀ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ଫୁଲକୋବି, ବିନ୍ସ, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ଗାଜର, ଟମାଟୋ ସବୁ ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବା। ମୁଁ 1 କପ୍ ସୁଜି ପାଇଁ ଏଠି 2.5 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପମା ଟିକେ ନରମ ବନିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଝୁରୁଝୁରିଆ ଉପମା ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ 2.5 କପ୍ ପାଣି ଜାଗାରେ 2 କପ୍ ପାଣି ଦେବେ। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ପାଣିକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାଣି ଏଠି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିଦେବା। ଆଉ ଏଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଜି ଦେଇ ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବା। ଯେମିତି ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି ଲମ୍ପସ୍ ହେବନି। ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଆମେ ଆକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା। ଯେମିତି ସୁଜି ଭଲସେ ସିଝିଯିବ। ଏଠି 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆଉ ଆକୁ କଭର୍ କରି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଉପମାକୁ ରେଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଘୋଡ଼ଣୀ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଉପମାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ନରମ ନରମ ସୁଜି ଉପମା ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସୁଜି ଉପମା ଆଉ ଚଟଣୀର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।